श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। सबुबले आम मन भितरे गोटे प्रश्न थाए, प्रकृत रे संस्कृति कहले कौन बुझे आमे। तेणु आज संस्कृति कौन, तार स्वरूप कौन, संस्कृतिर व्याप्ति संपर्क रे एक सुंदर आलोचना आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करिया को जाउची, जहार लेखक हेउचंती विशिष्ट प्राबंधिक ऐतिहासिक विरूपाक्षकर। तांकर सृष्टि संभार मध्य रही उत्कल रे जलयात्रा, ओडिशा रे बौद्ध जुगर इतिहास, केशरी वंश, गजसिंह और केशरी वंश, बैतरणी, मथुरा विजय प्रभृति। श्रोताबंधु, प्राबंधिक ऐतिहासिक विरूपाक्षकर आधुनिक ओडिया प्रबंध साहित्य को निजर असंख्य कृति माध्यम रे समृद्ध करिसेंती। आज तांकर एक सुंदर तात्विक लेखनी आलेख ताहुजी आम संस्कृति। प्राबंधिक विरूपाक्षकर। संस्कृति एहार अर्थ क्रमवर्धमान बुद्धि और विचार द्वारा जुग निर्विशेष परिमार्जित और कालगति रे परिपुष्ट होई देश और समाज रे चली आसुथुबा रीति नीति आचार और व्यवहार आदि। प्रत्येक देश और जातिर संस्कृति अच्छी, किंतु अवस्था भेद रे से सबु केतेकांश रे पृथक। देश बा जातिर जलवायु, हाव भाव, स्वतंत्र नीति और धर्म विश्वास आदि एभली पार्थक्यर कारण। संस्कृति प्रत्येक जाति और समाजर प्रधान आधार और गोष्ठी निर्देशक बंधनी। एहर सामंजस्य देश देश और व्यक्ति व्यक्ति को एक गोष्ठीभुक्त और सौहार्द्य संपन्न करिथाए। एहारी प्रभाव रे पाश्चात्य देशर लोक माने जेपरि परस्पर प्रति सहानुभूतिशील, प्राच्य माने मध्य सेहिपरि अन्योन्य ममताबद्ध। हिमालयवासी हिंदू, कुमारिका तीरस्थ हिंदूर भाई, भारतर विभिन्न प्रांतवर्ती ओडिया, बंगाली बा हिंदुस्तानी बा तेलुगु परस्पर प्रति ममता परायण। एही संस्कृति मध्य जातिर बयस और गौरवर परिमापक स्तंभ। जातिर संस्कृतिगत कौनसी निर्दिष्ट आचार विषय आलोचना कले ताहा केउ काल रे केते वर्ष रे की आकार रे गति करी आसीची ताहा जणा जिवो। संगे संगे जातिर बयस निरूपित होई जाए। संपृक्त आचार यदि उच्चकोटीर होइथाए ताहले तद्वारा जातिर प्राचीन चिंताधारार उत्कर्ष प्रतिपादित हुए। संस्कृति देश बा जातिर सर्वांगीण विकासर पूर्ण इतिहास। समाजर गठन और सुरक्षा पाई जेतेबेले जो नियम, अर्थनीति और धर्म संस्था मान उद्भावित और प्रचलित होइथाए, एहा ताहारी प्रतीक। जो देश बा जाति बा समाजर संस्कृति नाही, ताहार इतिहास नाही। मने हुए पृथ्वी पक्षरे एपरि कोनोसी जाति बा समाज नाही जहार संस्कृति नाही। अद्यावधि लोकलोचन को आसी नथिबा वन्य आदिवासी मध्य किछि ना किछि संस्कृति अछि। ताहा काहार विचार रे गण्य बा नीतिसम्मत होई न पारे, मात्र से भिन्न कथा। आज किंतु आम देश रे संस्कृति प्रति आदर क्रमशः ह्रास प्राप्त होईछि। केही एहार उपादेयता संबंधी अनुध्यान करुनाहंती। ए देशर मौलिक शिक्षा प्रणाली पाश्चात्य शिक्षा नीति ठारू पृथक। शेषोक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा आत्म संभोगाभिलाष हृदय रे मुख्य स्थान अधिकार करे। फलत ए देशर बुद्धिजीवी श्रेणी पाश्चात्य शिक्षा द्वारा आत्मसर्वस्व हेबा संगे संगे आत्म प्रसाद लाभ करी बाह्य संस्कृति प्रति आकृष्ट हेबा स्वाभाविक। आज ए देशर प्रभावशाली केतेक मनीषी एवं विध आकर्षतारे स्खलित पद होई जो संस्कृति विरुद्ध सामाजिक पंथा सबुर अवतारणा करुछंती ताहाकु स्वागत करा जाय न पारे। भारतीय मानक व्यक्तिगत बा गोष्ठीगत जीवन धारणार भित्ति भगवत प्रेरणा। भारतीय प्रत्येक कर्मर मूल को भगवान ठारे आरोप करिथाए। भगवान को समस्त कर्मर मूल रूपे ग्रहण करी भगवत प्राण होई निश्चल हृदय रे जहा कर्तव्य बोली प्रतिभात हेब ताहाकु पालन करी कर्ममय जीवन यापन करिबा ताहार संस्कृति। एवं विध संस्कृति भावधारा भारतर व्यक्ति और समाज को अनैतिक पंथारु जगी रखिथाए।
ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଠନ ବ୍ୟାପାରରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରର ପରିସର ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପୃଥିବୀ ଚକ୍ଷୁରେ ଅସାଧାରଣ ନୈତିକତା ଦେଖି ଆସିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ସୂତ୍ରକୁ ଭାରତବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ବିବାହ ନାମ ଦେଇ ତାହାକୁ ନାନା ନୀତି ନିୟମାନୁମୋଦିତ କର୍ମ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି। ବିବାହ ପାଇଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମନୋନୟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନନ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଯାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଐଶୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ବୟସ, ବଂଶ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସତ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ବୟସ, ବଂଶ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଦମ୍ପତି ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସତ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିବାହୋତ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ୍ କଲ୍ୟାଣ କାମନା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ସେସବୁ ଯଥେଚ୍ଛା ସମୟରେ ନ ହୋଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଧର୍ମମୂଳକ ବୋଲି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଦ୍ଧମୂଳ କରାଇବା ଓ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ ଓ ପ୍ରଚାରିତ କରାଇବା ପାଇଁ ନାନାବିଧ ବୈଦିକ କ୍ରିୟା ଓ ଆଚାରର ବିଧାନ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କେତେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରିତ ହୋଇଛି। ଅନୁଜ ପୁରୁଷ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ବିବାହ ପରେ ପତ୍ନୀ ପତିର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାହାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟିକା। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ବିଚ୍ଛେଦ ସମାଜରେ ଘୃଣ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗତି ଆଦି ନାନା କାରଣରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୋଷାବହ ଓ କର୍ମ ବିଶେଷରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାର୍ହ ମଧ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ନକ ନୁହେଁ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ। ବିଦୁଷୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟା, ପତିର ସ୍ପୃହ୍ୟା। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶାସକ ଓ ଶାସିକା। ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଏବଂ ବିଧ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କଳ୍ପିତ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସେମାନେ ସତୀତ୍ୱ ଓ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରି ଓ କରାଇ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଅମର ଭବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଗୁଣବତୀ ପତ୍ନୀର ଉପଦେଶରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ପତିର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଖ୍ୟାନ ପୁରାଣରେ ବିରଳ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ନାମରେ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜା କରେ ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ଋଷିପ୍ରାଣା ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଭକ୍ତି କରେ। ହିନ୍ଦୁ ଗୃହିଣୀ ସାଂସାରିକ ସକଳ ସମ୍ପଦରେ କଳ୍ପିତା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଗୃହର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଗଣିତା। କାରଣ ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ ଆଦର୍ଶ ଗୃହର ମୂଳ। ସେଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେବା ପୂଜାରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀର ଅଧିକାର ବେଶୀ। ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାନା ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୁରାଣୋକ୍ତ ଅଁଳା ଓ ହରିଦ୍ରା ଆଦି ପ୍ରିୟ ପ୍ରସାଧାନ ମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆମ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରୂପାକ୍ଷ କରଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଡିଓରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଜିର ଏଇ ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।